Bismiletom. Dobro veče, cijenjenim, poštovanim, uvaženim gledaocima YouTube aplikacije. Šta god ko mislio, pazi. Kome volio, kome mrzio, kome preziru. Kako god. Ja nema šanse da mogu dopustit vaki tok života. Sam da nađem čime bi vam... Vidi se. Ako se ko pita zašto, konkretno, znači nema šanse da ja dopustim sljedeći tok života. Slušaj. Ja snimam za YouTube, skupim tebi humanitarno, vratim ti kanal, branim te kod naroda. Pazi, to je tok. I sad, dalje, ti slažeš da sam ti ja ukrao od sabranog, a ja se ne smijem ni branit. U tebe fale pare u svakoj akciji, a ja ne smijem ni pitat gdje su. Pa to... I onda, na sve to, ti da uploadaš video, vidi, video, na sve ovo sad što sam ti nabrojio, ti da uploadaš video i da se izasereš po meni. Kako ti mene tužiš, hej. I sad ja da šutim. Ja da šutim. Jel to? Pa ja ne znam da li stvarno ima budala koja u to vjeruje. Ali to neće moć. To neće moć. Makar morali zvat policiju. Makar nam morali kompjutere oduzimat. Makar morali po pritvorima i zatvorima ići. Makar se sudili godinama. Makar kazne plaćali. Makar strajkove vraćali i dobijali. Makar gubili kanale i ponovo ih imali. Makar bez živaca ostajali. I to sve more. Ali ovo neće moć. Jer ja sam 12 godina tu. I svaki dan ustanem, napravim kafu i otvorim prvo YouTube. Prvo to. I ne zatvaram ga dok ne krenem leć. I sad pazi. Sve u šta pogledam je platio YouTube. Al sve. Nije platio samo blokove ove unutra. Samo njih. Ovo mimo njih je sve platio. Pošteno. I sad. U tebe fale pare u akcijama. A gdje si skupljala na YouTube. Pa nema te čabe, sine, da ja mogu sjedit i snimat klip da li ima vanzemaljaca. A da ti snimaš klip kako treba ti poslat 15.000 eura da ti sebi uzmeš 3. Pa to nema Boga da to će moći ići tako, morat ćemo se ubijat, to ćemo Allahan. To nema čabe, znači. To ko je zamislio, taj je obavezno da, znači, potraži pomoć. Znači, on uopšte nema svjesnost
kako će šta ići. Ako ima specifičan lik koji je to zamislio, to je ludilo. Moš to zvat linč. Moš vika de nemoj. Moš me nazva na Messenger pa u kalu vika de nemoj. Moš posla 15.000 eura da me ubiju. Moš, ne znam, nija 3 strajka udar, moš šta hoćeš. Ali ja ne znam kako bi, to je nemoguće, znači da ja obavim dan u kojem ćeš ti ovako to sve proizvesti, sam ti sad sa ovim flašama objasnio. I još ovo uploadat i da ja šutim. A gledaj sad šta je ona uploadala. Znači ja stvarno ne znam koja budala šta od mene tačno očekuje. Ali ova ludila sigurno da neće i prolaziti. Sigurno. Eto, moramo ići na sud, moramo ići gdje god hoćete. Aj živjeli. Gdje bogat? Da vidimo. Šta je to ona snimila? Hajde, s bismilom. Dragi moji gledalci i pratioci, dobro mi došli u današnji novi video. Prije nego što počnete gledati, svi like, svi subscribe i nastavite da gledate. Evo like, a već sam subscribe-an, čekaj. Jer zato nema ni potrebe. Evo čuj sad. Hvala ti na 129 CZK. Čuj se. Hvala vam na ogromnoj podršci, hvala vam na svim pregledima i hvala što se doista uz... Mene ne čudi ona, ni ovaj video, ni ovo šta je ona ispričala, ni šta je ona naumila nama kakvu poruku poslat. Mene samo čudi tip koji meni kaže da nešto stane. Meni kaže, da stani šta? Šta tačno stani? Jel možeš ti navesti ovako šta tačno stane? A da to zvuči istinito i da se to trenutno dešava da ja to radim. Jel možeš ti stav to u rečenicu jednu? Bilo ko bi imao reći stane. Jel možeš sastaviti rečenicu šta tačno stane? Ja bi to cijenio. U ovim danima koje ja objavljivam video. Mnogo mi znači, kao što sam i rekla, vaša podrška i rekla sam već jednom da ću napraviti jedan video u vezi svih ovih radnji koji se dešavaju neka 3 do 4 do 5 mjeseci. Znači... Ovo nije jedan video, ovo je ja mislim 15. video na ovu temu i neke, samo što nije jedan. Selo 1 eur, zašto mi ne da ukucam ime na donacijama, piše mi Vista requires you to donate SLID. Zahtevam matori od svakog donatora da ima jedinstven eura za bocu vranca. Od 7. mjeseca, znači do 12. evo 5 mjeseci, dešavaju se razne stvari. Kakve razne stvari? Kuk 2,5 eura, balanser postavlja na kružnom, čeka se da naiđe. Hvala ti Kuk, Adox 5 maraka, ona ne zna razliku ni klevete ni krivičnog dijela, za klevetu ide. Civilna parnica koja košta brdo para, niti će tužit, niti može, niti će bilo šta uraditi. Ja samo znam. Ja ne znam puno. Ja samo znam da se ne mogu pare krasti. I ne moram puno više znati. Ko je ovo bio? Luka 2K1, 10 eura. Za sve lijepe dame u čatu i gospodu. G2 Mire 1 eur. Veliko srce za tebe i za čat. Veliko srce za tebe i hvala na donationu. Thank you very fucking much, you know about. Ja Adox znam samo da se ne smiju humanitarne pare krasti. A sad kako se to zove na sudu i kako to šta jedno na drugo naliježe, to mene ne mora ni interesovati. Dovoljno je ovo što znam. Razne stvari se dešavaju koje su mnogo, kažem, ugrozile na neki način naš život, a zbog čega stavili su moj život, život moje djece i... Vidiš, to je čudo Božije. Kako ti obaviš stvar i dešava ti se nešto radi nje, pa optužuješ mene i druge ljude da smo te mi ugrozili. A šta se zapravo desilo? Jeste da vama fale pare u humanitarnim akcijama koje su skupljane na platformi gdje sam ja već 12 godina čist. I sad
ko je koga ugrozio i ko je kome prljavštinu gdje donio? To bi ja volio da se na to pitanje ponovo vratimo. Jednostavno naš komplet život u neku problem ili neku grešku. A sad zamisli drugu stvar, da ovaj što vam je kanal vratio da se ne ugasi za 7 dana, zamisli kad on čuje da sam ja pomogao humanitarnim lopovima da vrate kanal. I sad ko je koga gdje ugrozio? Zamisli to. Neki problem koji je se odrazio na naš život. Mnogo vas je znači po internetima lažno optuživanje, lažno klevetanje, lažno psovanje, jednostavno... Lažno psovanje, znači nije lažno optuživanje, nego je matematičko optuživanje. Sabrato toliko para, predato toliko, fali 1000. Gdje je, ne znam. Takvo optuživanje. Ja sam to sve trpila, šutila. Pa nisi trebala šutit, trebala si obrazložit i odgovorit, a ne šutit, jer ne mere se šutit u tim situacijama. Pokušavala da doprijem do tih ljudi, da kažem da ne treba niko nikom da se ismijava, da ne treba niko nikog da vrijeđa. Nije ismijavanje gdje je 1000 maraka. To je jednostavno pitanje sa željom da se dobije odgovor. Nije to ismijavanje. Da ponižava, da omaložava, da bi na osnovu... Ne omaložava prije nego što ne znaš 15 puta gdje su pare. Onda tek omaložava. Mene, mog imena moje porodice, mog supruga Hamdije, da bi sebe nešto podigao. Međutim... Nikako meni ne mere pomoći da se ja podignem tako što te pitam gdje je 1000 maraka. Znači nikakve to veze nema sa podizanjem niti sa spuštanjem bilo čega. Mnogi ovi neki youtuberi to nisu shvatali ozbiljno. Upozoravala sam na razne načine, znači da se kanu lijepo. Ona je upozoravala umjesto da odgovori gdje su pare. Ona je upozoravala. Eto to i jest problem cijele situacije. Što nikako mi ne meremo sa jednim jednostavnim pitanjem preći u nasilnike koji nešto rade. Da ne idu tamo gdje nije potrebno. Pa potrebno je. Kada ti dođeš vamo gdje sam ja već i tu sabireš pare od naroda koji je isto tu već prije tebe. I onda kradeš te pare. Time ugrožavaš i mene i taj narod i nabacuješ hljagu na to mjesto gdje se nalazimo i tako. Sve u sklopu neki par youtubera koji su se udružili, imenovati neću ovdje. Niko se ni s kim udružio nije, ja ni sa kim kontakta nemam od ovih što snimaju bilo kakve klipove. Ni sa kim. Se pronašli koji neću naravno imenovati, oni znaju koja je tu što kaže klapa i koja potvara. Ja ne znam, eto morate otići u Telemah u Sarajevo pa izvući moju protok interneta s kim sam se dopisivo, jel sam li šta radio, pa vidite imam li kakvi kontakt, povezujte tam rate, spajajte to sebi kako hoćete i jebe mi se, mene zovite samo kad bude rezultat se čitao, da ja malo prilegnim. Stvari za one koje nisu istinite. U 8. mjesecu imala sam, hajmo rečeno, jedan napad na kuću gdje je došao čovjek da provocira. Taj dan u mojoj kući su samo bila djeca i naravno da je zateko mene i Hamdiju, tu bi bio vjerovatno veći problem. Međutim, taj dan je i snimao javno i oglašavao se javno da je došao u Gaćice da traži problema. Ja opet svima kažem, kogod misli da ima neki problem sa mnom i da ima problem sa Hamdijom, gdje god se sretnemo nek dobro vidi kakav je problem i da to riješi. Problem je sljedeći, što ne mereš ovdam sabirati krast humanitarne pare i imat zadnju riječ i da bude kako ti hoćeš i da se komplet platforma mijenja radi tebe, da se na njoj mogu krast humanitarne pare. I da se sav narod i mentalitet mijenja da treba kras humanitarne pare i da eto ti tako živiš pošto nemate vi škole pa ko će vas zaposliti. Znači ne mere to, nego mora biti ovako kako je do sad bilo, a ti ne godiš tuđe jesi. U 8. mjesecu kada smo imali jedan sukob, naravno znate svi o kome je riječ, o
Lutvi iz Sarajeva. Imali smo jedan sukob u 8. mjesecu i ja sam Lutvu uporno upozoravala da se mene kani. Evo viš, na primjer, Lutvo. Lutvo je čovjek koji nikakve, ali nikakve dodirne tačke ni veze sa mnom nema. I onda kada komentarišeš, ne mereš vikat njih dvojica. Jer nas dvojica nikad u životu nismo nešto dogovoreno niti sinkronizovano odradili. Eto, to je mnogo bitno ovako kad pričaš. Jer narod svašta onda sebi misli kako nije. Ja s kim započnem, znači tog završim. Međutim, i dalje je nastavio svoje priče, svoje psovanje. Posle njegovog odlaska od naše kuće, naravno, uputila sam poziv prema Lutvi iz Sarajeva i pitala sam ga zašto dolazi u kući, jel on zna tu da je 5 malodobne djece se u kući nalazi, jel on zna. Eto vidiš, on ti dolazio kući, ja te nisam dolazio niđe. Znači, to je golema razlika. I ne mora biti isto kad pričaš ovako. Da nije dozvoljeno na tuđu kuću dolaziti, da nije dozvoljeno tražiti nekoga ko imaš problema. Odgovorio je da ga ne interesuje i naravno ja sam spustila slušalca. Vidiš, odgovorio je da ga ne interesuje. A mene interesuje sve što ti imaš ispričat, mene interesuje i ja bih volio da čujem. I to je potpuno različito. A ni blizu isto. U tom trenutku sam pozvala našu policijsku stanicu gdje sam obavijestila da nam je bio napad na kući i naravno gdje je naša policija odradila svoj posao onako kako treba. Poslije toga dobivam poziv od tog istog dotičnog iz Sarajeva, dobivam poziv gdje psuje moju djecu, gdje vrijeđa moju djecu, gdje on će zlostavljati moju djecu. I tako ti neki par riječi i par poruka koji je uputio na moj telefonski broj. Ko? Je li isti taj ili neko drugi? Ko je imalo ime i prezime? Ko je to uputio sve? Znači da se ne povezuje slučajno sa mnom, jer ja sa tim nemam veze nikakve. Da ne bi slučajno ja bio dio iste klape i grupe. Ne, nećeš, dečko. Zato se čuvaju klipovi. Ima li taj sad ime ko? A Lutvo? Aha, znači i dalje u istom liku riječ. I ja sam opet rekla, Lutvo, prođi se mene, znači imat ćeš problem veliki. A zašto sam rekla da ćeš imati problem veliki? Jer ja sam ta osoba koja uvijek mogu i da šutim, ali mogu i da odgovorim. Znači, uvijek dobra sam. Vid, pazi sad ovu. Ti možda i možeš biti problem veliki. I ja to ne želim niti saznavat. Ja ti samo govorim da se na domeni youtube.com kojoj se pristupa preko kompjutera ne mere sabirat pare pa sebe krast. To onda imamo problem da si ne znam ti ko, da si Allah Đelešanuhu lično. Imamo problem, da ti ne govorim sad kakav. Samo to. A vam ne bi se ja miješao ni u poslove, ni u život, ni u šta. Boga mi. Čak bi se možda i strahovao od tebe. Nego samo ovo ne mere. I dalje. Za dobro. Međutim, on to nije naravno slušao i dalje je nastavio poslom. Te psovke su se razne izdešavali i izdešavali su se da poziva sve youtubere, znači koji su još 4-5 koji su se naravno udružili i na telefon svoj sam od 8. mjeseca. Niko se nije udružio, nemoj lagat. Uzastopno i konstantno lagat, nemoj. Do 12. znači mjeseca, sad do ovog mjeseca, pa ako nisam dobila jedno 300 poruka sa poslanim polnim organom i sa psovkom da mi jebe dijete, da će mi silovat djecu, da će zlostavljati djecu i naravno nisam više mogla da trpim. Sve te poruke imaju da se tracebackuju i da se vidi ko je to u poslu. Znači, od mene ti nijedna nije stigla i to je mnogo bitno razliku znat. Ja ti samo i dalje jednu stvar govorim. Pokrenula sam tužbu. Tužbu na koju sam dobila naravno odgovor. Tužba je protiv Luce Mehmedovića i gonit ću se sa njim do kraja. Rate šta hoćete. Gdje je mjesto. Ti Luto možeš... Pokaži mu gdje mu je mjesto, nemoj mu pokazati gdje mu je mjesto. Rate šta hoćete, zero fucks given from me. Ja i dalje kažem, samo ne mogu se humanitarne pare na youtube.com krast. Ni nikakve pare se ne mogu krast. Da bi
2,5 eura. Pitanje za nekog psihologa, čemu potreba za ovim? Sad već više ni ja ne znam. Ne znam, jer ovo je možda 10:15 i tako da ne znam više. Biti nasilnik u drugoj državi, ali u Bosni i Hercegovini slijedi zakon za zlostavljanje malodobne djevojčice i za psovke malodobne djevojčice, znači. I ovi koji su tvoji ahbabi, da ja zovem oni to... Draga Izudina, vidiš, ti optužuješ Lutvu da je nasilnik, a za mene nema zabilježen slučaj da sam nasiljem riješio situaciju, niti joj pristupio. Ne postoji. Pristupio prvi. Ne postoji. I to je isto, znači, kompletna razlika. I kako mora to biti isto? Svoji ahbabi i koji učestvuju s tobom, da znate da sve jednu poruku koju sam dobila od 8. do 12. mjeseca sa tvog broja i sa brojeva kojim si ti naravno podijelio brojeve i koji ste ti, Amir, Austrija, što kaže ova Merijem naša. Nisam ja iz Austrije, ja sam iz Brijesce, Veliki Dobu Istok, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, Evropa, Zemlja, Sunčev sistem, itd. Mliječni put. Univerzum, observable. Kaka Austrija, Amir? Znači, vidiš šta je problem? To je to kad ti miješaš sve u jednu kamaru. I onda i ono što je Adoksovo bit će moje i na kraju će biti što nije da je moje i eto. I sad zamisli budaletinu. Glupu budaletinu zamisli na sekundu koja očekuje da na ovo nema odgovora. Nego da ostane da sam i ja to te neke poruke slao, da sam i ja odnekle tam iz Austrije, pa to eto, nastavite sanjati, ko sanja nek nastavi sanjati da neće biti odgovora. Koja je tu uz nas, što kažem... Jebote, 5 dana kuhaju i 6 izaseru, to je čudo, to je čudo, i onaj, 2 dana odmara, 3 izasere, 3 dana izbacuje budaleštine, 4 izbaci terorizam zasere. Nema, ljudi ne mogu se ljudi okrenuti sebi. Merijem nije Adoks, će Smradoks, tako ću te i ja nazvat. Da bi 2,5 eura, bolje je bilo dok nisu svi imali pristup internetu. Bolje je bilo dok nije partnerstvo moglo se ovako, nego te morao preporučiti neko. Bolje je bilo to. Javno kurvu. Od tog dana, od 8. mjeseca, naravno, odakle je počela naša priča da se mi s tobom ne slažemo, evo ja ću ti reći, znači bez obzira što ti to izbjegaješ, da kažeš ja ću ti reći. Poslije susreta na Raškom polju za koji se napravio problem između mene i moje porodice, na što ste radili sve klevetanje da bi se ja posađala sa svojim ocem, svojom majkom, da bi na ono sve što sam rekla istinu pričala i za ono sve što radim istinu pričam, tako da se ne stidim nikome pogledati u oči i ne želim naravno nikome zlo da učinim. Kao što sam ti rekla taj dan, tebi i naravno Bosanac Tiro koji je bio prisutan, tu ste taj dan došli... Eto vidiš, ja ne znam ni ko je tu, a ti mene svrstavaš da smo mi jedno te isto. Piše Vista, ona čita Austrija. Pa mi imamo onda problem ako ona ne zna čitat. Da izviniš. Imamo golem problem. Jer ako je Vista Austrija, te moje roditelje, rekla sam da ne treba da ulazite u porodične veze. Lijepo sam na lijep način postupila prema vama i objasnila sam vam da znači nikada u životu nisam nešto radila što ne treba. Znači uvijek sam radila crno po bijelo. Kada sam te pozvala onaj dan, Lutvo, da... Prema trenutnim situacijama i izgledima istih, jesi nešto pogrešno radila. Jer si prikupljala pare sirotinji na youtube.com, a ne znaš objasnit gdje fale 1000, a svaki put fale. I onda jesi radila nešto pogrešno. Daj, molim te. Adox TV 5 maraka. Joj, baš bi volio da neki sud pogleda 300 poruka na Viber od Hamdije meni, na koje sam se samo smijao, nema ona pojma. Lutvo nikakve papire nije dobio. Joj, da ne bi od te papira ja još pratio dosta me ovog svog helata. Ja samo vič, evo ti srce, ja samo vič da se pare ne mogu krast po YouTube. Samo to. A drugo more kako hoćete šta hoćete.
Ja sam za sve. Si dobio poziv, da ćeš dobiti naravno poziv, jer ja sam dobila u tužilaštvu, gospođa me pitala da li nastavljam tužbu protiv tebe, na što sam odgovorila na... I neka se drže šume. Oni se drže YouTube-a, mi bi trebali šutit, trebalo bi se, osladile mu se pare pa neke. Jel ima neko, evo bilo ko od ovih 1059, da ga muvam u Discordu, da mi objasni kako tačno to će ići dalje. Kako tačno će to ići? Jel ima neko da mi objasni? Pa da ja to prihvatim. Jer ne mogu ja to tek tako bezuslovno prihvatiti, bez smjernica, bez načina. Jel ima neko da mi objasni, a da ja shvatim i da idemo dalje da to... Iza žbuna povelika čuna, Milan Kurčina, ajž, nemojte sovat, estakfirullah. Ž. Vidi. Haj nek neko dođe i umjesto klipa u kojem će reći nemojte linč, nemojte sovat, nemojte napadat, nemojte vrijeđat, nemojte omaložavat, de umjesto svega toga, jel ima neko prijedlog šta da mojte, šta da mojmo, aj to je sve šta nemojmo, a šta ćemo, aj kako hoćemo. Ja sam nijedne progovorit ja neću. Pazi, ja samo slušam. Upijam kao spužvica. Sve što vi ponudite, predložite, ja sam za. Haj materiti, daj mi prijedlog šta hoćemo. Evo, šutit ćemo i Hamdija pravi novu humanitarnu akciju. Sjedi Nana na seći. Treba 16.000 maraka treba. I akcija se pokreće. I mi svi šutimo. I od 16.000 maraka izbroji se Nani 11.000 na 100. I šutimo mi i dalje. Jel ima neko eto da mi objasni kako tačno? Evo nije problem za šutit. Ali šta će nastat nakon šutnje? Haj. Kako ćemo dalje? Ima li neko? Nacrt. Nacrt zakona o sporazumu. Naravno, zato što ti ne želim popustiti i ne želim da ovo prođe nekažnjeno. Prvo, zašto ne želim da prođe nekažnjeno? Zato što si uvrijedio moju čast. Uvrijedio si moju vrijednost i uvrijedio si jednostavno moju djecu za koju... Molim nadležnu instituciju da pod hitno u obrazovanje uvede kompletan jedan predmet, samo čast da se zove. Da ljudi znaju šta je čast i kad se ona ima, kad se nema, kad se gubi, kako se gubi i da ne mere se uvijek imat radio, ne radio, šta hoćeš i šta ne. To pod hitno, ja vas molim. Ja vas molim jer pa ako vrijedne stvari izgube vrijednosti, onda sve je bezvrijedno. Ovo je Čombe rekao. Ja ne osjećam sigurno. Ti si čovjek, ti si sam rekao da se čovjek psihički bolestan. Ja ne znam kakva je tvoja susret neki. Za čast onda 1000, za čast tam 2, za čast i ponos i poštenje tam 3, za valjda džennet tam 6 i tako. Između, na primjer, da sretneš moje dijete, može da nasilnički to bude. Kasnije kad šta bude i kad se šta desi, tu ja ne mogu da reagujem, ali mogu zato ovako da reagujem. Ni ovo se ne bi oglasila da nisi naravno poslao o tome u Austriji, da ti ko da kažeš da će Hamdija vrši se istraga o njemu. Vidi, da vam kažem, što se tiče Hamdije, što se tiče mene, ne možete vi... Abi Bam 2. Osladila se imeni pare, ali ne daju se okust. Pa evo, pokreniš humanitarne akcije, snimaš nane i djedove i kogod ti šta kaže mora da začepi labrnju, jer inače postaje najgori lik ikad. A ti kradi, hodaj, kradi okolo, nije nikakvi problem. Mislim, možda ti i ne kradeš, samo ne znaš nikad objasniti gdje fali para. A ti nije da ti izgubiš, troljav ti džep. Istragi, bilo kakvo istragi. Što se svi veselite da će Hamdija otići u zatvor, vi naravno koji pratite... Šta tačno ću ja imat te noći kad Hamdija bude sjedio u zatvoru, a ja u svojoj sobi? Šta tačno ću ja imat više
nek što sam imao samo zato što on sjedi u zatvoru, a ne kod kuće. Šta tačno ću ja imat više? Kojeg osjećaja, kojeg predmeta, kojeg znanja, čega tačno ću imat više? I sad kad neću ničeg više imat, kako tačno ja mogu biti sretan radi toga? Kako? Par, da vas sad ne nabrajam, jer se za mene niko i ništa, to sam već rekla. Hoćete da preko nas dignete gledanost da bi vas neko zapratio, međutim ne ide vam to. Hoću da mi ne kradeš pare, onda će radim svaki dan, čitav dan ustajem i radim i planiram raditi još 50 godina. Hoću da tude mi lopovi ne budu ništa, a kamoli nešto bitno. Ljudi prepoznaju kvalitet čovjeka koji radi, koji snima i koji je zainteresovan za svoj posao. Nikakav problem, samo pare humanitarne se ne mogu krasti. Ja nikada u životu nisam nekoga ogovarala, niti ću ogovarati, niti ću na nečije ime da se podižem. Mene je dovoljno onoliko koliko mene moji pratioci, gledaoci prate i koliko su zadovoljni. Kad čovjek pare ukrade, onaj što ga dovikuje da vrati od te ukradene pare, nije neko ko se podiže tako što ga dovikuje, nego traži čovjek pare. Traži čovjek pare. Jebe mu se za podizanje, nego pita čovjek pare gdje su. Gvozdeni stup 2 marke. Vedran Bađun je za ovu žuju, mače i kašalj. Nemam pojma, nisam gledao ništa od njega. Da bi 2,5 eura, možda oni nisu ukrali nego posudili. Možda, ali nema objašnjenja konkretnog šta jesu. Nema, nikad nije bilo. Toliko mi je dovoljno posla da imam. Međutim, imam jednu ogromnu podršku, kao što sam i rekla na Hamdinom kanalu i na svom kanalu. A zašto vama daje neko pravo? Evo zašto ću ti reći, zašto vama neko daje pravo? Prva vaša riječ da sam ja rospija, druga riječ da sam kurva, treća riječ da sam... Nisu to bile riječi za tebe, to su bile za Meiru riječi, zato što to ona i jest, pa 2 put me Meiru tuži sad kad bude, nemoj jednom 2 put, evo opet sam ti rekao. Znači ona to i jest, to nije bilo za tebe, Bolan. Frljava, četvrta riječ, Hamdija debel, Hamdija frljav ili nešto. Hajde da se pogledamo. Pa to ti ništa ja nisam nadio, to ste sve drugi ljudi nadili. Sada, znači, lijepo. Easy Punk 2077, Tursa, falat na 1 eur. Razgovaramo lijepo. Zašto vrijeđate nekoga? Koliko ima ljudi slijepi? Koliko ljudi ima bez očiju? Koliko ljudi ima nesposobni? Koliko ljudi ima bez noge? To ćemo sve raspraviti kada odgovorite gdje su pare koje fale. Onda ćemo preći na te teme, pa biti arani, pa se družit, pa poslove imat i tako. Ali prvo moramo znati gdje su pare koje fale. I to je samo pitanje čitavo vrijeme. A vi ste obletili Boga dragog oca drugog i bavili se drugim. Umjesto samo da ste riješili to jedno i idemo dalje svi sa životima. Što li je o to jedno toliko teško riješiti da mi je znam. Lakše je 1000 drugih stvari uraditi nego onu jednu što te pere. A o ta jedna što te pere ne zahtijeva ni hodanje, ni finansiranje, ni klikanje, nego zahtijeva samo 28 riječi da izgovoriš. Gdje su pare? I zamisli. I ti biraš umjesto 28 riječi, ti biraš 28 miliona riječi drugih. Da kupiš vremena ili šta već. Gdje je onaj tvoj mali čakijaš Tursa 1 eur? Eno ga tam u sobi bili su neđe u ovome, u igraonici pa su je valjda umorio. Koliko ima ljudi bez ruke? Zašto mislite da ste vi vredniji od njega? Ne, niste. Ja ne mislim da sam ja vredniji od tih ljudi, nego mislim da fali tam para gdje ste sabirali narodu pare humanitarne pa nosili, falilo matematički, a nema objašnjenja gdje su. A nema, otkud mi na ovoj temi uopšte, da li smo dali neko vredniji, otkud mi, otkud mi na toj temi? De ko nas dovede jebote? Vrijedniji su ti ljudi koji su bez ruke, bez noge, bez oka, koji su slijepi od nas pojedinaca. Jer taj ti čovjek nikada u životu neće uvrijediti i ne zna šta je uvreda. Nego... Tačno, ali isto tako tom čovjeku, na primjer, bez noge, slijepom, bez bilo čega bolesnom na krevetu, vakom, nakom, da mu pokažeš sad video u kojem ti daješ čovjeku 4000 maraka
A vičeš da je sabrano 4900 ili 5. Taj čovjek isto bolesni i ugroženi bi ti rekao, a gdje je ova 1000 ovdje razlike što fali? I sad kad ti tom istom čovjeku ne bi znala objasniti, i taj čovjek bi ti, ali 15 puta kad ne bi znala objasniti, i taj čovjek ugroženi bi ti isto rekao da si lopov. Isto bi sve bilo, nema veze što je ugrožen čovjek. Matematika je ista i kod ugroženog i kod nas, neugroženi. Goran Jelić, 5 maraka. Salko se zaklo djecom da će svaki dan snimat video o lopovima Ramulj, šta se desi Đukcu. Pitaj Boga šta je, koji osjećaj tačno je preovladao, we don't know. Ti koji glumiš nekog hadžija i vjernik treba biti čovjek koji poštuje svoju vjeru. Ako ne poštuješ svoju vjeru, ne možeš ni tuđu vjeru. Du sa sjekirom, U Berlinu jedno srce preskoči 2 puta za sekundu. Hvala na članstvu. Poštovati. Ja sam ta osoba koja volim sve ljude. Naravno, koja volim sve ljude. Voliš sve ljude, pokrast, dobro. Prije 3 godine desilo se šta je desilo. Evo opet kleveta, još 200 maraka u tužbi. Bili smo u ugroženoj situaciji i ljudi su nam pomogli. I ne bi da se vraćam na taj nivo i da se prisjećam onih starih dana. Zašto? Nema potrebe za vraćanjem na taj nivo, samo onaj nema potrebe isto tako za krađom para. Samo to. Nothing more, nothing less. Aldin Sefić poklonio članstvo Slobodanu Grabovcu. Thank you very fucking much. Mislite da ne zaslužujemo bolji život? Zašto Zaslužujete, ali ne preko krađe humanitarni par. Mislite da ne vrijedimo više nego pojedini ljudi? Zašto? Ne znam koliko vrijedite, samo niko koliko god vrijedi ne smije krađe humanitarne pare. Thank you very fucking much. Što mislite ako nekoga nazoveš da je kurva, rospija, frlja, rospica ili bilo šta da ti zaradiš, da li misliš da su tu halal pare? Halal pare je termin koji se koristi u religiji islam. I sad ljudi koji su pripadnici religije islam, kad se bave parama, gledaju na to da li su neke pare halal, da li neke pare nisu halal, da li su haram. I na osnovu toga biraju da li će te pare uzeti ili neće. Ali to je samo pravilo unutar religije islam. To nije pravilo izvan nje. I sad recimo, 90,46 maraka super chat. Uopšte mene ne interesuje jedne sekunde da li su one halal ili haram, jer nisam dio toga da bi to tako gledao. To pod jedan. Al kurcu govorim muda pukoše, ti ćeš opet sutra onaj ko da nisam ti ništa ni rekao. Znači, to pod jedan. Pod dva, molim te ponovi, ti mene izbezumiš. Zašto mislite da ne vrijedimo više nego pojedini ljudi? Zašto mislite ako nekoga nazoveš da je kurva, rospija, frlja, rospica ili bilo šta da ti zaradiš? Znači, ja ne zaradim zato što nekog nazovem kurva, frlja ili rospica, nego zaradim zato što upalim prijenos uživo od nekoliko sati i pričam u mikrofon i u kameru svoje misli. I sad narod gleda i to se monetizuje, imaju reklame, ima super kupovine i tako zarađujem. A ne tako što izgovaram te 3 riječi. Naprotiv, mislim, halal od mene ovom našem malom koji kaže ono što mi mislimo. Ja samo pričam šta ja mislim i nije uvijek tačno. Hvala ti na $100, drago mi je da se slažemo u mišljenjima. Ajde. Du sa sjekirom 5 eura za čokoladu, djeci kad ćeš put Trogira na pivu. Kad Hanifi kupim kola pa da ne more vozat. Tursa 1 eur, eselamu alaikum, verahmetullah ve berekatuhu, dragi moji altruisti. Danas ćemo govoriti o tome da li je litra badela halal ili haram. Dragi moji altruisti! Da li misliš da su tu halal pare? Da li misliš da si sve uspio u životu ako misliš da si nekog ponizio? Prvo što se tiče, mene ne može niko poniziti. A zašto?
Ja ni ne pokušavam samo saznat gdje su te pare koje se ne znaju objasniti, jer zašto? Pa to me koči, ne mogu dalje znat. Što sam bio nolika budala pa te branio na live streamovima kad ste tek počinjali ono krast, a mi mislili vi dobri. Zato mi to treba, gdje su te pare. Ja sam rekla jednom već u videu da kakva sam na kameri, takva sam i uživo. Dobra sam. Super je to, samo ne smiješ ni jedna, ni vaka ni naka krast pare po YouTube, human. Znači za dobro, a zlo sam, znači da ne mogu biti veći. Ko mi udarac krene da na mene, ja mu uzvratim duplo. A zašto? Ja ti ne šaljem nikakav udarac, samo ti vičem ovdje gdje ja radim, nećeš krast pare. To ti samo vičem. I imat ćemo onda golem problem ako hoćeš i dalje. A ovo drugo ništa ne bi se petljio, boga mi. I čak me malo istrah. Mu uzvratim duplo. I onaj dan kada sam ti rekla, Lutvo, da imaš lijepo prijavu od mene, ti si rekao, hajde ako imaš petlju povuci. Evo, da ti kažem sad javno, pošto će mene moji gledalci i pratioci gledati, da ti kažem javno, tebi i još ti tvoji par ahbaba koji stoje uz tebe, naravno, i koji će gledati ovo i dijeliti. Svi koji su me nazivali rospijom, kurvom, frljom i da imam udruženje lažno, će biti sa mnom na sudu. Nije bitno. Nije da je lažno, nego udruženje se ovako zove, a ti pečat od šumske kuharce pokazuješ. Se kradu od donacija. A moraš sebi uzeti za gorivo. Ne znaš ti koliko je krvina put imao. Ono je s prave linije toliko, ali ima više kad se vozi. A Marofilus postao premium član. Thank you very fucking much, you know, Barre. Poselame, onaj, ukućane. Koliko će trajati, nije bitno koliko će novca zahtijevati taj proces, ja ću dati sve da istjeram pravdu na svoje i da dokažem. Ne istjeruješ ti pravdu, sud i tužilaštvo nisu tombola, pa da ti sad tam odeš i ko najviše uloži, ko najviše para ponese, ima najviše šanse i da pobjedi. To radi tam gdje kopilad rješavaju stvari tako, ali to se neće moći ovdje tako rad. Zato što ću ja u ove drame uvući i sve jedno od to kopile koje bi probalo tako šta učiniti. Znači ne interesuje me čiji si ti i s kojim tačno bombašem samoubicom se ti znaš. Samo probaj ko šta u ovom procesu, ja u bilo kojem, gdje ja učestvujem. Nešto neđe privrnit da kako ne treba. Ideš bato pod mač odma, a mač se zove videoklip na YouTube-u. Detaljno sve i još ti onda na to tražim dalje šta si još srao prije 20 godina. Pošto more porezno ići onaj unazad, nama 20 godina ako hoću, idem ja tebi 20 godina. Samo okušaj na faku. Okušaj, je li crna ili crvena? Ljudima da sam veći čovjek i veća žena od vas. A zbog čega? Zbog čega? Ti onaj dan, evo, da ti kažem, nisam ti htjela dati od zjada broj. A zašto ti? Almaza na kvadrat, majka. Poselami je falat na 5 maraka, nemoj trošiti pare. Ne mezi ona večera. Večera, nema veze, imaš jedan paket. Htjela dati od sjada broj jer znam kakav si čovjek. Gdje god si ti otišao, potplatio si, evo sad ću ti dokazat, dao si ljudima 100 maraka da bi ti glumiš nekog vjernika, da bi ti ljudi pričali o Hamdi, da im je Hamdija uzeo poslije kamere nekih 200-300 maraka. Nikad u životu, znači Lutvo i vas par komada. Nije nas par komada to izmišljalo, nego rekao onaj pjevač ispod mosta, kak zove onaj što ga je Marija? Mustafa rekao, onaj da mu je Hamdija ukrao pare. Nisam ja ti to rekao, ja samo to ugledao na live-u i sjebao se. I sad, hoćeš da idem ja u zatvor što sam se sjebao? Ne smijem se ja sjebat što si ti lopov. Nikad u životu nećete biti Hamdija. A zašto nećete biti Hamdija? Hvala dragom Allahu Đelešanuhu. Hamdija je se odrekao par puta svojih plate, svog novca zarađenog, koji je otišao snimati. Pa i uzo je toliko isto, nije u stvari par, koliko, 2-3 puta se odrekao, a onaj 15 puta ukrao. Dobar mu je onaj proračun. Uzeo kameru, otišao na razne terene, po raznim šumama, raznim planinama i naravno i kupo i spremu i obilazio stari. Dok vi u životu nikada se nećete proći neki svoji 200 maraka da bi nekome dali i da bi ga učinili sretnom. Hamdija je prvu svoju platu podijelio i ne prvu, već je mnogo puta i dan danas svoje daje novce. Još da kažete, kada nekog kažete da je lopov, morate dokažete da je lopov. Na sudu se traže... Lopov se zove čovjek koji skuplja pare humanitarne i onda odnese
viče ima toliko skupljeno, a on preda 1000 manje. Onda u narodu nastane riječ, nije nastane, nego ima ta riječ, odavno postoji, nego se samo počne upotrebljavati. Lopov. A lopov, da je imala definicija lopova, jebe mu, nećemo nikad krasti pare od donacija i tako moramo se vrti u krug, ali nemoj linč ti, alo, ti s parama, nemoj linč. Definicija, lopov, onaj koji krade, a pretpostavi se da krade kada donese tamo gdje je trebao donijeti toliko para, on donese manje. I sad to ponovi 15 puta. I koji bi kurac mogao biti nek da krade? Reci mi ti šta bi još moglo biti? Nema šanse da gubi 15 puta pare. Pa nema čabe da gubi 15 puta pare. Zaredom. Halo Bolan, u Blackjacku tamo u ruletu 11 puta zaredom rekord ista boja. A da on gubi pare 15 puta. I da 15 puta ne zna objasniti. To samo mora biti lopov. I to lopovčina, da bil has lopovčina. Osladilo se, ja. Mora biti da je se osladilo. Nije lopov, nego se osladilo. Mora to biti. Onaj koji krade, onaj koji to čini tajno. Tajno! Znači, ne znamo mi koliko ti kradeš i kako. I bez upotrebe sile. Šta će mu sila za podizanje novaca na šalteru? Kradljivac, tat, varalca. Varalca, evo vidiš. Znači, sve ovdje ima šta si u definiciji. I nismo mi ovo izmišljali. Nego nas učili da se to tako zove. Ko krade da se zove lopov. Samo malo. Mnogi dokazi, na sudu se traže da predaš naravno na sud, moraš da imaš čvrste dokaze kada nekog potvoriš da je lopov. Evo vidi. Ja predo prvo u usipu, pa mi oni rekli da to nije njihov posao i prebacili to na Vitez, stanicu policijsku. I onda Vitez stanica policijska nazvala moju, ovu nije moju nego u Brijesci velikoj stanicu policijsku, pa im javili da trebao bi ja doći dol da dam izjavu. I onda oni meni došli pa mi rekli to da bi trebao ja dol otići. Almir Ravkić postao premium član, thank you very fucking much, you know about it. I onda ja se spremio sa Sejketom i otišao u Vitez i ispričao ljudima šta se dešava zadnjih godinu dana i to je stalo na 3 stranice. I kako onda, na primjer, ti kažeš ne vodi se nikakva istraga protiv Hamdije. Kako to? Kad ima, tačno se vodi, otvoreno. Ja ne znam koga vi lažete, eto. Pogotovo kada kaže žensku na današnje vrijeme da je kurva. Znaš li ti šta znači kurva? Kurva je žena, mislim, da ne kažem, ne znamo mi ko je kurva. A vidi, ti samo objasniš gdje su pare. I ja postanem najveći čuko ikad što je postojao u Ilaju. Pazi. I svi, neće niko moći riječ progovoriti. Who is Muha? Thank you on the premium membership, you know about. Ne znamo ni ko su kakve žene. Ja ne mogu i da mam i da ne znam ko kakav, ja nikad u životu ne bi rekla da je neko to, jer je to dno dna što vi govorite. Pa je dno dna, ali još je dublje dno krast od sirotinje pare i još ne htjet objasniti gdje su i uporno izvrtat priču i stavljat fokus na nešto drugo i ko je bolji i ko je kaki umjesto samo gdje su pare. Evo, samo pare su tu i tu. Pa ako je se spičkalo, spičkalo je se. Ako je se proćeralo kroz šupčiće, proćeralo se. Pa znamo mi, Bolan, većina, kako je to vidjeli. I nije to ružno. Proćeravat stvari kroz šupčiće. Al, ne smije se lagat. Moraš reći, tu i tu smo potrošili. To i to smo uzeli sebi. Bili željni toga i toga. I otišli kupili sebi. Ko jebe sirotinju? Vako rekneš. Vako rekneš. I onda ti se pola oprosti zato što si bio iskren. Tur sa 1 eur, ne znaš ti da policajac nije save dokument kao .x. Ima sad, napravili su da je compatibility sa svime, sve.
Zašto misliš da si uspio? Evo sad da ti kažem, rekao si ja i nemam mustru i nemam to da ja to mogu pokrenuti. Evo ja ti kažem, vidjet ćemo se naravno na sudu gdje imam i dokaze, gdje imam i svjedoke protiv tebe, gdje si naravno napašteno i psovu, gdje si vrijeđao i gdje si ponižavao. To je neka vaša stvar, to vi vidite između sebe. Ne samo ti i tvoji par prijatelja koji su s tobom u sklopu, sve će vas jedne po jedne rješavati. Znači, bez obzira da li ti bio u Bosni ili van Bosne i Hercegovine, ja ću to da riješim na svoj način. Imamo mi lijepo... Tvoj posao nije da rješavaš mene, nego da objasniš gdje su pare od sirotinje što si sabirala. To je tvoj jedini posao. Pa onda ćemo vidjeti dalje šta ti je posao. Za sad radi to i nemoj dirati ovo vam ništa. Ljude koji radi svoj posao i imamo lijepu policiju, lijepo tužilaštvo i naravno imamo sve ljude koji zaštituju žene i djecu. A zašto zaštituju ženu i djecu? Zato što muškarci su počeli uzeli puno pravo. Ali imamo isto tako puno hiljada maraka što fale sirotinji. Što ste rekli da ste odnijeli, a niste odnijeli i nema ih niđe i nije objašnjeno. To isto imamo. Tursa 1 eur Hamdija iz Udina from the Underwear Village. Ne znam ja šta je to, je li to film neki? Nad sobom da mogu reagovati, da mogu ucjenjivati žene. Zašto? Ali evo vidite da vam je došao kraj. A i tebi će naravno doći tim tvojim prijateljima kraj. Od danas, dragi moji gledaoci i pratioci, neću da smaram sa ovakvim temama jer mi ovo doista nije potrebno. Samo sam željela da se oglasi i da kažem javno kakvi su ljudi, na što su spali da bi nekog ponizili, da bi dostigli neki svoj ring gledanja. Pa samo objasni gdje su pare i to sve prestaje. Sve zaustavlja se i sve se gasi šta god je izrečeno kao da nikad izrečeno nije. Sve u prašinu prelazi. I ti bivaš car, mi svi posrani i popišani. Samo reci gdje su pare. I kako fali? Onda nolko. Kako? Kako tačno? Da Bog da mi poginuli, ali kako fali pare? Pare kako fali? Šuške. Ali to im nije naravno uspjelo. Ja i Hamdija sa vama naravno idem dalje i trudit ću se da vam svaki video uveseljavam. Meni jedino nije uspjelo da skontam gdje su pare te što fale od sirotinje. A ovo ostalo što god sam htio uspjelo mi je. Da budete sretni i zadovoljni sa nama i da vam kažem... Pa ne mogu ja biti sretan i zadovoljan dok ne objasniš gdje su pare što fale. Vi koji gledate da ja nisam prosjak, da nisam prosjakinja i da ono što... Kako nisi prosjak, dođe ti kazna za porez, ti vičeš da mi uplate pare, da mi saberte. Pokvarit se kola, da mi saberte vi. Nemaš gdje bit, da mi saberte, napravite mi kuću. Nemaš šta jest, da je saberte mi na Hayatu. Kako nisi? Mislim svaka čast svemu tome, ali kako nisi? Kako tačno nisi? Poginuo ja da Bog da, kako nisi? Izginuo da Bog da, raznijelo me u komadiće da, kako nisi? Dok krenem, to i završim. Evo kako ću vam reći. Rekao si, tamo si objavio, znači sve videe koje si objavio protiv mene, ja video imam skinute i naravno imam dokaze protiv tebe i Amira i Ado. Ma nemaš ti šta imat kakve dokaze protiv mene. Ja nit sam vam se više javljao porukama nakon što onog dana, znači danas ste bili čisti, a sutra se saznalo da ste vi lopovi. Više vam nikad privatnu poruku ja nisam razmijenio, nego vam jednom sasovu na live-u sve kad ste tam lagali da sam vam krao kad sam vam ja sabiru i drugi put vam sinoć poslu 10 maraka djece za čekuladu i 3 put napisao moral muzička. Moral muzička i 10 maraka za čokoladu. Eto, to je sva javljanja posle lopovluka vašeg razotkrivenog. Nijaš ti meni šta dokaze kak je imat protiv mene. Ima u mene dokaza što će mene zabit u beton i glavu mi otkidat. U mene od tih dokaza ima. A ti treba da doneseš gdje su pare. Što fale od sirotinje što ste krali. I znači i Jugoslovena, tako da znam, znači bez obzira što on Jugosloven, ja njegovo ime i prezime. Znači nismo nas šestorica tebi došli napalite po noći pa nam se tuži istovremeno, sudi svima zajedno i mi sjedimo u klupi, a ti dolaziš u mantilu od $16.000 i gledaš nas visoka. Znači nije ti ovo film. To je sve pojedinačna osoba radi za sebe ko šta hoće.
Bez kontakata. Jedini kontakt koji imaju su ove špice sad što se udružile, pa ovo patetično jedni druge između se podržaju ko biva. Malo se podržaju, malo sjede i gledaju kako bi reportali kanale. Znam. I ja naravno znam i znači sve koji mene blatite i koji ponižajete, naravno da imam... Ja te ne blatim, ja te pitam gdje su pare što fale 1000 maraka od sirotinje što humanitarne što ste krali pare. To te ja te ne blatim. Ja te samo pitam jedno pitanje, čovječe Boži. A ti pretvaraš da ti sve drugo radim umjesto da te to pitam. Imam dokaze i imam tim. De olakšaj sebi, olakšaj meni. Ja već znam istinu, de samo priznaj. De priznaj, nećemo izići iz ove sobice dok ne priznaš. Mnogo brojnih poruka sa, naravno, koji ste slali. A od tebe je počelo i od Amira. U mene broj isti bio 10 godina i kupio novi prije 3 mjeseca. I od oba broja mogu se listinzi izvući u BH Telekomu, SMS poruka, jesam li ja vama ikad išta poslu. Ima isto jesam li ikad iđe kakve kartice kupovu, mijenjal moj ime i telefon kartice, koliko će, sve ja vam sam ovako gajbu uređaja pridam. I vi to sebi pospajajte i prigledajte za čime vas kurac zaboli. A mene zovte kad rezultat glavni izide da se i ja malo nasmijem. Da ste vi nastavili svoj dio na primjer tog nekog posla, međutim u tome niste uspjeli. Mi kada upalimo live dođete znači tamo da blatite, da pljujete, da ponižajte, međutim to... Ja došao sinoć, pitao sa svog profila Morel muzička ban. Prebacio se na Vista Clips Morel muzička ban. Prebacio se na Amilma Digital Morel muzička ban. I onda donirao 2 marke Morel muzička, pa 2 marke teško nama kjafiri, pa 10 maraka djeci za čokoladu. I kako je to ponižavanje i blaćenje i napadanje? Gdje je tačno to? Vam ne uspijevamo. Dokaz je da na live-u kad upalimo imamo 500 ljudi. A znate li koji... Da Bog da imali 5000, nego samo gdje su pare od sirotinje? Ima 500 ljudi, ima 500 ljudi, onaj koji je zaslužio ljude i onaj koji ima... Sutra će on to na TikToku, na TikToketu. Anonimus 5 eura, nije to dok nam se Hando ne obrati sa svojim grimasama i dok ne krene granat rukama. I dok ne krene u betone zabijat, i dok ne krene kola poprečavat na putu, i dok ne krene 4 brata imat, i dok ne krene košćurama narod hranit, i dok ne krene prijetit, silice, vrijeđat, vako, nako. Hoću da zavrnem, a inače pa. Tobe Arab, tobe stakvila. Falat na 5 eura. Znači ja nemam mnogo pratilaca, ali imam jednu ogromnu podršku i mnogo gledalaca koji me podržaju i vole i koji me gledaju. Bez obzira što ste pokušavali na razne načine da nas uništite i što govorite da nemamo donacija. Ja sam samo jednom pokušao da vas ne uništim i uspio i ostalo neuništeno kanal. Ja samo to, a nisam pokušavao uništiti. Se grdno varate, ja šta god krenem to To vam se dešava, znaš, od koga? Sad ću ti otkrit, ne znam ovako pojedinačno, ali znam kako opis osobe zvuči. To se dešava od one osobe kojoj ti tam odeš, a pričala je o tebi, pa reportaš tam video, strajkaš, komentare reportaš zato što ti ne godi što narod priča istinu. Kad ti naneseš zlo takvoj tamo negdje osobi, a sad ću ti pokazati koja je ta osoba, samo sekunda. To sam, eto sad mi ne upade, a nisam bio našao. Kako bi, Beganović family. Gdje je onaj video? Ili je uživo bilo? Nije uživo, video je. Ovo. Ali to ćemo samo dok ti završiš. Znači, to se dešava od takvih ljudi. Ne smiješ raditi ono što nećeš da se vraća.
Evo, bila je objava za našeg Zijada, ispunjeno, Zijad dobio deke, dobio sve što mu je potrebno. Bila je objava za naše paketiće, novac je naravno. To je sve super, ali scoreboard vam stoji i dalje na koliko je zabao prije godinu. I sad možeš donijet avion pun deka o tom Fikretu, ili kako mu bi ime. I dalje vam scoreboard stoji jer ne znamo gdje su 1000 maraka, one što fali. I džaba ti vam radiš, nema plusa, ne čuje se onaj zvuk dong dong da se poeni sabiru. Nema to. Zato što i dalje nam nejasno ono. I svaki dan nejasno nam ono. Kad god ste vi tema, prvo to mi ne umpane, gdje su te pare. I za paketiće, tako da će biti naravno i paketići podijeljeni. E sad, u buduće i dalje, što god budem radila, radit ću naravno sa svojom publikom, sa svojim ljudima da se priključim. Pa s čijom si do sad radila? Ja budem radila. Naravno i udruženje naravno postoji. Bez obzira vjerovali vi ili ne, kada budemo na sudu, ja ću dokaz. Ne radi se o tom da li mi vjerujemo da postoji ili ne postoji udruženje, nego se radi o tom da svako udruženje, organizacija, firma, kafić, Bog, otac, kad uđeš ima na zidu obješeno onaj papir na kojem ima onaj veliki broj što počinje sa 4 uvijek. I sad to je broj firme ili nekog boga u tim, ja ne znam, to nisam nikad imao firmu, niti mi je babo. Znači, to svako objesi sebi na zid. I to u svakog stoji, niko problem rad toga nema. A iz vas stojiš čupat ko da vadiš vojnu tajnu iz čovjeka. Ili naravno dokazima i vidjet ćemo ko dobija, a ko gubi. Ja neću sa... Joj, mora da gubi onaj što viče, ne smiju se kras humanitarne pare, a isto tako mora da dobija onaj što je krao humanitarne pare, ne zna objasniti gdje su. Mora da će se svi samo zgledat i pustiti tog tam lopova da dobija šta on hoće. Jučer Rišume je izašao i sad će on dobija šta on hoće, gdje god dođe. Negativnim i nevažnim ljudima da zavaram svoju publiku, ali imala sam naravno... I dalje se mi ne takmičimo u važnosti, nego nam nije jasno gdje su pare. Potrebu da kažemo. Zbog čega sam imala potrebu, jer svi dobila sam jedno 100-120 poruka i alhamdija otišu u zatvor. Kakav zatvor, ljudi, mislim, to je glupo ko kaže, a kamoli, kako će čovjek koji nema marke i kazni, koji nije kažnjavan da ode u zatvor, daj. Kako nije kažnjavan kad ste skupljali pare na YouTube-u, došla vam poreska i dala vam 8000 maraka kaznu što niste plaćali porez? Kako nije kažnjavan? Kako nije kažnjavan kad ste kažnjavani kod baka Mare što ste izazivali javni nered i nemir? Kako se to zove uopšte? Kako nije kažnjavan kad je bio u zatvoru čovjek što je krao šumu kako nije smio? Kako nije kažnjavan čovjek? Kako se to obavi da ja odem da budem nekažnjavan više? Dajte mi vi to, na primjer, ko će osuditi nekoga bez kazne i bez svega, tu ne postoji u našem životu. Nije niko ni rekao da to postoji, nego samo pitam gdje su pare. Da što vi tamo laži neke pričate na... Nije laži, nego na Digitronu. Trebaš uzeti, imaš na mobitelu, otvori calc, search pa calc ukucaj. Vidjet ćeš, iskočit će ovako jedna ikona, zove se kalkulator. To služi za sabiranje i oduzimanje brojeva. I sad tam idi, pusti sebi video svoj. I saberi one brojeve što ste vi govorili da predajete. A onda cifru koju dobiješ, oduzmi od nje ono koliko ste dali. I sad cifru koju dobiješ, to je matematička tačnost, to nije laži i klevete. Za tu razliku i tu matematičku tačnost malo nam nejasno i sad to 15 puta bilo. Samo to. Dobro, ja nemam dokaz nikakav, nego imam samo ovu, ne znam kako bi je nazvao, situacija. Imam situaciju, uvaženi sude. Naštimavate slike, ubacivate naša imena. To ti ništa ja ne radim. Ja se bavim svojim kanalima, svojim klipovima, to rade neki drugi ljudi. Ja nikad u životu nisam... Dokaze protiv mene, a ja njega sve bez dokaza. Linčujem. Čale produkcija 5 eura. Ja ove ukrao u Njemačkoj 6000 eura što me ona optužila, pa pomalo dijelim da nema dokaza. Šta je tebe optužila? Kakve si ti pare pokru? Ne znam ja. Niti ću kad u životu prijetiti. Ja samo radim. Kako nećeš prijetiti? Meni prijetila da ćeš mi odrubiti glavu. Isto kao onaj Samir Drakova što je prijetio tam Samiru onome Hadžiomiroviću.
svoj posao onako kako mislim da je najbolji. I nemojte se veseliti džabi. Dok postojim ja, postojeći Handija i nikad u Ja se ne veselim ničemu, nego tugujem tome što kradete pare ovdje gdje ja moram raditi. životu ne bih željela svom čovjeku i svojoj djeci nešto loše. Za vas su... Ne bi ni ja, i baš zato moramo znati gdje su pare da se ne bi loše šta kome desilo. Favoriti... Da ne bi bio pokraden, da mu ne bi bilo manje donijeto i tako. Oni koji psuju djecu. Za pojedine govorim. Oni koji vrijeđaju. Ali oni koji psuju djecu ne kradu humanitarne pare od sirotinje. Koji nazivaju lošim riječima žene. Ti koji nazivaš žene lošim riječima, ti si niko i ništa, znači nisi... A šta si ti kojim fali u svakoj humanitarnoj akciji od 1000 do 6000 konvertibilnih maraka? Šta si ti? Eto, on je niko i ništa, a šta si ti? Si bitan čovjek, ali misliš da si bitan si onim ljudima koji su manje vrijednosti. Nema veze vrijednost ljudi i bitnost ljudi između se. Sa tim gdje su pare što fale. Kao i ti naravno. Međutim, ja opet kažem, ovo je zadnji video koji ću ja praviti. Daj Bože. Što se tiče ovih negativnih ljudi. Daj Bože. Kada bude završena tužba i sud dodijelio naravno ono što ih slijedi, tada ću se naravno... Ja jučer izgubio od Meire tužbu, danas od Izudine. Od koga li ću sutra izgubiti tužbu? Kako koji dan po jedna, imam tužbi i sine. Joj, sine moj, a sve izgubljene. I to odmah izgubljene, čim najave se odmah izgubljene. Ja sjedim ovdje, niko mene ništa ni ne pita, niti me ko zove da gdje idem, niko i kurac. To oni se nešto meni iza leđa dogovaraju, presuđuju me, zatvaraju, pitaj Boga šta rade iza tam. Meni niko ništa ne javlja. Glasiti. Sad znam da će biti mnoge reakcije. Vjerujte, meni te reakcije i trebaju. Što više imam dokaza i što više znači vi radite. Ovo nije dokaz, niti je ovo krivično djelo, ovo sad što gledaš, nego je ovo jedan video prepun ponavljanja jednog pitanja. Gdje su humanitarne pare od sirotinje, što ste krali? Svaki dan po jedna tužba. Jebote, sud radi samo za mene. Aldin Sević 2 eura, popunio kalendar. Neće, vas će dijaspora tužiti u čatu. Od mnogih ideja, Smrkić kaže 20 eura, snimi legla plata V2, skloni te krepalje. Od mnogih ideja, to je jedna od najjačih. To, kako da se zove, ne mere biti V2, nego mora biti nešto samo za sebe svoje. Al tako. To je ime prolazilo kroz glavu više puta, ali nije zastajalo nikad. Šteta. Ja više imam za priložit, naravno kao što sam je priložila, kada sam u video, on je skinuo video, međutim džabe si skinuo, ja sam u tužilaštvo predala i video, i slike, i brojeve telefonske s koji sam ja dobivala poruke od... U tužilaštvu će samo vidjeti moji 50 videa gdje te ja uporno pitam gdje su humanitarne pare što ste od sirotinje krali. Ljudima će dopisati to pitanje. Tebe prijeteće i od tvojih ti sljedećih. Ja sam njima već dopizdio, a sad zamisli ovo kad još vi im nabacite. Kako i te slijedi, ali vjerujte mi nećete uspjeti. Izudina je mnogo jaka žena, mnogo čvrsta žena i naravno da se ne bi ni za koga. Jaka ženo čvrsta, objasni nam gdje su pare što fale, gdje su razlike para. Jaka ženo. Mijenjala, samo što želim naravno u svom životu, to jeste dobrobit svoje porodice i A ja samo želim u svom životu, to jeste da radim dalje na ovom YouTube-u gdje sam radio to što sam radio i da se ne pojavljuje jedan hamelj kojeg kurac zabole za tu platformu koji će koliko toliko tu humanitarni para pokrast od sirotinje, pa i kad to završi, kad ode, more da ga boli kurac jer on je uzeo pa ko biva napravio sve budalama. I onda da nama tu ostane hamelj i prljavština. Men samo to daje, pa eto ako bi ti mogla vidjeti sama sa sobom da ne budeš taj hamelj, hvala. Bostijan Čapo $5, eto viš. I sad po njeznoj pameti ja ću nekako odgovarati za ovaj tvoj komentar, sam ga i pročitao uopšte.
Kleveta, naravno, sve kleveta. što radim za svoju muža i svoju djecu. I uvijek ću stajati za sebe i za... Ali ne smije se za muža i za djecu. Naprimjer, Hanifa sad kad bi išla od naroda humanitarne pare krast. Nema veze što ona to za mene i za Ismara Ilmu radi, svejedno ne smije. Nema veze koliko to ona čvrsto, jako, ponosno, otresito, prigušeno, pičkasto, izgovara. Nema veze, ne smije tako ići. Svoje djeci. Dragi moji, to bi bilo što se tiče današnjeg videa. Ti, Lutvo, pripremi se na sudu ako Bog da, i ti tvoji kolege radni koji se podržajete jedni uz drugima. Treba vam čvrst dokaz, a ja imam dokaz i svjedoke protiv tebe i vas koji radite reakcije i što vi kažete. Blago vama, imate i dokaze i svjedoke, ja i dalje nemam informaciju gdje su humanitarne pare od sirotinje što ste pokrali. Po hiljade. A svi sve imaju, samo ja nemam to što meni daje. Reakcije nikakve, vi ste reakcije, nisi ni sud, nisi ni tužilaštvo, nisi ni policija, nisi važan čovjek. I što si ikad nas tako shvatala, osim kao ono što i jesmo? Ti si niko i ništa da bi ti nešto dokazao. Međutim, to bi bilo, dragi moji, što se tiče današnjeg videa. Pa eto i ti si niko i ništa da bi nešto dokazala, pošto ne možeš dokazati gdje su pare od sirotinje humanitarnih 1000 maraka što ste krali. Eto i ti si niko i ništa, pošto ne mereš. I da o ovim nebitnim ljudima nikad više neću pričati dok ne budem sudski se riješila. Ne moraš ti o nama pričati, ti pričaj o tome gdje su pare humanitarne. Kad se sudskim riješim, svi ćete pokazati. Ovi koji se raduju našem odlasku u zatvor, počekat ćete kad će Hamdija iz Dina otići u zatvor, počekate u toj želji. Znam da ćemo počekat, traje to po 5 godina dok se ne istraži šta je bilo. Znam ja da ćemo mi počekat, ali bitno da se radi, da ne stoji u mjestu, da oni dalje hapa. Nego da istraga ide, no. Mislim da možete umrt komotno, koji nisu umrli nek umru slobodno u toj želji. Mi kad umremo, oni živi što ostanu će te pitat gdje su ti od te 1000 maraka. Što si pokrala od sirotinje humanitarno. Znači nećete uspjeti, nema tog dokaza gdje bi mene moglo zatvoriti Hamdiju, tako da sve što... Nema ni tog dokaza gdje bi mi mogli skontati gdje su te pare od sirotinje humanitarne što ste pokrali. Radite bez veze, sve što se trudite se bez veze i Zudina i Hamdija. Ja se trudim godinu dana skontati gdje su te pare što fale i uzalud bez veze se trudim, ne ide mi. Jedini. Živi me zdravi bili i vidimo se u sljedećem videu. Hvala svima koji pogledate i koji lajkujete.